আঘোণৰ পথাৰত এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা। অসমৰ যিফালেই চাব সিফালেই এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ। ব্যতিক্ৰম নহয় কাছাৰ জিলাও। জিলাখন এতিয়া আঘোণৰ পৰশত সোণোৱালী হৈছে ধাননি পথাৰ। পথাৰৰ সৰু সৰু আলিয়েদি ডাংগৰি বান্ধি ঘৰলৈ নিছে চখা কৃষকে। কুঁৱলীসনা আঘোণত এতিয়া ৰাতিপুৱাৰে পৰাই লক্ষ্মীক ঘৰলৈ আদৰিবলৈ পথাৰত এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰতিজন চখা কৃষকৰ। এই দৃশ্য কাছাৰ জিলাৰ ধৰমখালৰ। গাঁওখনৰ বেছিভাগ মানুহেই কৃষি কৰ্মৰ সৈতে জড়িত। শিলকুৰিৰ ধৰমখাল গাঁৱৰ এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰামজী ঘাটোৱাৰো এতিয়া পথাৰত আন কৃষকসকলৰ সৈতে একেলগে ধান কাটিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। লক্ষ্মীনাৰায়ণ এমই স্কুলৰ ছাত্ৰগৰাকী পুৱাই স্কুলত পঢ়া শুনা কৰি আবেলি এইদৰে জীৱন জীৱিকাৰ বাবে পথাৰত কাটিবলৈ আহে ধান। रामजी घाटवाड़। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो आप? लक्ष्मी नारायण स्कूल। कौन सा क्लास में हो? 8। तो स्कूल में जाने के बाद यहाँ पे आ जाते हो क्या? हाँ। थोड़ा बताओ इसके बारे में। बोलो, स्कूल में भी जाते हो? हाँ। तो स्कूल में पढ़ाई करने के बाद समय मिलता है ये? हाँ। होता है 2 बजे। उसके बाद खेत पे आ जाते हो? हाँ। घर में कौन कौन है आपका? मेरा मम्मी और मैं पापा नहीं है? नहीं। मम्मी कुछ करती है? हाँ। क्या काम। যিহেতু লক্ষ্মী ঘৰলৈ অনাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পালিত হ'ব হেপাহৰ ভোগালী বা মকৰ সংক্ৰান্তি। তাৰ বাবে এতিয়া পথাৰত যেন কামৰ অন্ত নাই প্ৰতিজন চখা কৃষকৰ। এইদৰে এতিয়া কাছাৰৰ পথাৰতো দেখা গৈছে আঘোণৰ এখন চিনাকি ছবি। এই ছবিতেই যেন আছে প্ৰত্যেকৰ স্বাভিমান। উল্লেখ্য যে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ খেতিপথাৰ প্ৰতি বছৰেই বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলায়। এইবাৰো এই অঞ্চলটো প্লাবিত হৈছিল বানত। তাৰ পিছতো হাড়ভংগা পৰিশ্ৰমে কৃষকে কৰা খেতি এতিয়া সোণোৱালী হৈছে সেউজ পথাৰত। आपका नाम थोड़ा बताइए। जीतन घाटवाड़। धान काटा में आया है, ये तो धान काटेगा और रोजी मिलेगा। बहुत दिक्कत आया है, हाली डूब गया और हाली कीन के जला कीन के हम लोग खेत रोपा है, वो भी डूब गया। ये खेत में तो कम से कम 3 फुट पानी था और 3 फुट पानी के तारे धान था। वो धान जो हुआ है अभी वो मोटा मोटी 1% नहीं हुआ है, उसका कम ही हुआ। फ्लड के लिए समस्या होती है? हाँ, समस्या होती है। हर साल फ्लड आता है, कोनो साल मरता है, कोनो साल नहीं मरता है। ये साल तो ज़्यादा मार दिया। ये धान तो पानी का तरे था, यहाँ पर तो 3 फुट पानी था, तो पानी से निकला वो जो धान हुआ है वही धान अभी सही में है। আৰু এনেকুৱাই প্ৰথমে স্কুল শেষ কৰি তেওঁ আহে ইয়াতে ধান কাটে যাতে অলপ হ'লেও তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। আৰু এনেকুৱাই এইবাৰ আঘোণৰ পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধান চপোৱাত ব্যস্ত কৃষকসকল।